ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢିବା ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ। କୌଣସି ମୌଳିକର ପରମାଣୁର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଆମେ କେମିତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ବୁଝିଲା। ଦେଖ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବହୁତ ଗୁଡେ ମୌଳିକ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ଆଲୁମିନିୟମ, antimony, argon, arsenic, beryllium, ବୋରନ, ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଖୁଛ ମୌଳିକ। ଏବଂ ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ପ୍ରତୀକ କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତା ବିଷୟରେ ତମେ ଜାଣିଛ, ବୁଝିଲ ନା। ଇଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର, ଇଂରାଜୀ ନାମର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ସେଇ ନାମରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କିମ୍ବା ଦିଟା ଅକ୍ଷର, କିମ୍ବା କୌଣସି ମୌଳିକର ନାଁ ତାର ଲାଟିନ ନାଁ ରୁ ଆସିଥାଏ। ଲାଟିନ ନାଁ ଦେଖୁଛ, ଲାଟିନ ନାଁ ତମର ଆସିଛି। ଏଗୁଡା ସବୁ କୋଉଠୁ ଆସିଛି ତମର ନା। ଫେରମ, ଏଥି ଯୋଉଟା ଲୁହା କହୁଛେ ଆମେ, ଆଇରନ୍, ସୋଡିୟମ ନେଟ୍ରିୟମ ରୁ ଆସିଛି, ପୋଟାସିୟମ ହେଲିୟମ ରୁ ଆସିଛି, ବୁଝିଲ ନା। ଏଭଳି ଆମର ସବୁ ନାଁ ଅଛି, ବୁଝିଲ। ଯଦି ଏଇ ନାଁ ଗୁଡା କୋଉଠୁ ଆସିଛି ନା ତମର ଲାଟିନ ନାଁ ରୁ ସବୁ ଆସିଛି ହେଲା। ଫେରମ ହଉ, ସୋଡିୟମ ହଉ, ପଟାସିୟମ ହଉ ହେଲା। ଗୋଲ୍ଡ ସେମିତି ତମର ଦେଖିବ, ଆଗକୁ ଦେଖିବ ଗୋଲ୍ଡ ଆସିଛି। ଗୋଲ୍ଡ ଏଇଥିରେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ଦେଖ, ଏଠି ଗୋଲ୍ଡ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆରବ ତାକୁ କୁହନ୍ତି, ଆରବ ଲାଟିନ ନାଁ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା। ଷ୍ଟାନସ୍ ଏଇଭଳି ସବୁ ଅଛି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମରକୁରୀ ଦେଖ ଯେମିତି, ସିଲଭର ଦେଖ Ag, ବୁଝିଲେ। ଏଗୁଡା ସବୁ ଲାଟିନ ନାଁ ରୁ ତମର ଆସିଛି। ଏଇ ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ପ୍ରତୀକ ତମ ମାନେ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଆଜି ପଢିବା ଏଇ ମୌଳିକରେ ଯୋଉ ପରମାଣୁ ଅଛି, ମୌଳିକରେ ପରମାଣୁ ଅଛି ତମକୁ ଆଗରୁ ତମେ ମୌଳିକ ଏବଂ ଯୌଗିକ ବିଷୟରେ। ମୌଳିକ ତମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ଗଠିତ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ ନେଇ ଗଠିତ। ମୌଳିକରେ ତମର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପରମାଣୁ, କିନ୍ତୁ ଯୌଗିକରେ ତମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପରମାଣୁ। ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ କହିବି ଯେ ମନେକର ଆଇରନ୍, ଲୁହାରେ କେବଳ ଲୁହା ପରମାଣୁ ଅଛି, କେବଳ ଲୁହା ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ଲୁହା ତିଆରି ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯଦି କହିବି ଜଳ, ତାହେଲେ ଜଳ ତ ଜଳ ପରମାଣୁ ନୁହଁ। ଏଥିରେ ଅଛି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ, ଅଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ଯୌଗ ଗଠିତ, ଏକା ପ୍ରକାର ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ବୁଝିଲ। ଏଇ ଯୋଉ ପରମାଣୁ, ମନେକର ଲୁହାର ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ନବା ଆମେ, ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? ତାକୁ ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ, କୌଣସି ମୌଳିକ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ। କୌଣସି ମୌଳିକର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁକୁ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା? କେମିତି ଜାଣିବା? ନା ଆମେ ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ପରମାଣୁ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର, ବହୁତ ଛୋଟ, କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଯେହେତୁ ପରମାଣୁ, ତାର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ମାପିବା ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ସିଧାସଳଖ ତାକୁ ମାପିବା ସହଜ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ଦେଖିଲେ? ଦେଖିଲେ ଯେ ଏଇ ପରମାଣୁ କାହା ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ଯୌଗିକ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏଇ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହିତ ମିଶିକି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ସେମିତି ସେଇ ସଂଯୋଜନଟାକୁ ଦେଖିକି, ସେଇ ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଗଟାକୁ ଦେଖିକି, ବୁଝିଲା, ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ। ବୁଝିହେଲା କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କଲେ? ପ୍ରଥମେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କଲେ?
प्रथम वैज्ञानिक मान निष्पत्ति अनुसार जे प्राकृतिक भाव में मिलुवा ऑक्सीजन परमाणु को से बाछि ऑक्सीजन परमाणु 16 भागरु एक भाग वस्तुत्व को वैज्ञानिक माने एकक रूपे नेले अर्थात कोन कहीं ऑक्सीजन को वैज्ञानिक माने बाछिले ऑक्सीजन सहित अनेक गुड़ी मौलिक रासायनिक प्रतिक्रिया अनेक मौलिक रासायनिक प्रतिक्रिया तेणु ऑक्सीजन टाकू से गोटे एकक रूपे नेले जे ऑक्सीजन सहित केउ मौलिकर परमाणु किमिति रिएक्शन करूछि सेही अनुसार अन्य मौलिकर पारमाणिक वस्तु तो से निर्णय करिया पे सहज होला बुझिला से कोन लिखा है ना अनेक मौलिक सहित ऑक्सीजन रासायनिक प्रतिक्रिया करे जैव सृष्टि करे अधिकांश मौलिकर पारमाणिक वस्तु तो यही मानक एकक नवा द्वारा पूर्ण संख्या है कौन दिखांग फॉर एग्जांपल धरिनिया जो आमे कौन करिबा धरिनिया जो आम पाखरे धरिनिया जो छोट जिनिस अछि जहार वस्तुत्व आमे नते बुझियो छोट जिनिस अछि गोटे वस्तुत्व आमे नते ताले कोन करिया पड़िबो अनेकर से छोट जिनिसर ओजन होछि 5 ग्राम जो छोट जिनिसटा आम पाखरे अछि से छोट जिनिसर ओजनटा केते ग्राम से छोट जिनिसर ओजनटा होछि 5 ग्राम ताले 5 ग्राम रो गोटे ओजन वस्तु को आमे मापिबा हला मापिबा पई हला हम कोन करिया पड़िबो ना आम पाखरे जदि 50 ग्राम रो किछि जिनिस अछि 50 ग्राम 50 ग्राम जिनिसटा को आमे कोन करिया 10 भाग करबो माने तो ये 50 ग्राम रो गोटे जिनिस और ये 50 ग्राम जिनिस को आमे 10 भाग कर दो केते भाग कर दो आमे 10 भाग कर दो छोट छोट 10 भाग कर दो जो भागटा आसिला जो छोट भागटा आसिला सेटा हे 1 ग्राम सॉरी सेटा हे जो केते 5 ग्राम सेटा हे जो केते 5 ग्राम किबा हमें कोन करबा किबा एमिति कर दे हमें 50 ग्राम रो गोटे वस्तु नै गेले 50 ग्राम 50 ग्राम टा 50 भाग कर दो केते भाग कर दो 50 भाग 50 ग्राम टा हम 50 भाग भागटे न पानी गोटे छोटिया भागटा न से भागटा हला 1 ग्राम ता माने 50 ए जो वस्तुटा हम नेले ए वस्तुर 50 भाग भाग एगुडा ए वस्तुर 1/50 এই অংশটা এই যে ছোট অংশটা তুমি দেখুছ এই ছোট অংশটা বুঝিছ না এই যে ছোট অংশটা হলা কেতে না এই বস্তুর 50 ভাগ তা মানে সেটা 1 গ্রাম বলে আমি জানি ମୁଁ କଣ କରିବି ଧରିନିଆ ମୋ ପାଖରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଛୋଟ ବସ୍ତୁ ଅଛି ମୁଁ ଆକୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ମୁଁ ଆର ବସ୍ତୁ ତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରିବି ନା ଏଇ ଯୋଉଟା ନେଲି ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟାକ ଏଇଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି ଏଇଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି ମନେକର ଏଇଥିରୁ 5ଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି 5ଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆର ଓଜନ ହେଲା 5 ଗ୍ରାମ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଆକୁ ନିଆ ହେଲା ଏକକ ରୂପ ଆକୁ ଏକକ ନିଆ ହେଲା ଏଇଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି 5ଟା ନେଲେ ତେଣୁ ଆର ଓଜନ ହେଲା 5 ଗ୍ରାମ ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲି ମନେକର ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ନେଲି ଯେ ଆର ଓଜନ କେତେ ଗ୍ରାମ ତାହେଲେ ଏଇଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ହଉଛି ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ ଏଇଥିରୁ ମନେକର 15ଟା ନେଲେ ଆ ସହିତ ସମାନ ଏଥିରୁ 15ଟା ନେଲେ ସମାନ ତାହେଲେ ଆର ଓଜନ ହେଲା 15 ଗ୍ରାମ ତେଣୁ ଏକକ ରୂପେ କାହାକୁ ନିଆଗଲା ନା ଆକୁ ନିଆଗଲା आर 50 भाग प्रथम वैज्ञानिक मान कौन कले वैज्ञानिक माने ऑक्सीजन 50 भाग भाग ऑक्सीजन 50 भाग भाग सॉरी 16 भाग भाग गोटे ऑक्सीजन परमाणु 16 भाग एक भाग को मानक एकक रूपे
ବୁଝିଗଲେ ଏଇଟା ମନେକର ଘର ଏଇଟା ଅକ୍ସିଜେନ ତାର 16 ଭାଗରୁ ଭାଗ ଅକ୍ସିଜେନ 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 16 ଭାଗରୁ ଭାଗ ମନେକର ଅକ୍ସିଜେନ 16 ଭାଗ କରାହେଇଗଲା 16 ଭାଗ କରିକି 16 ଭାଗରୁ ଭାଗ ମନେକର ଏଇଟା ହଉଛି ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁସ୍ତର କେତେ 1/16 ତାମାନେ ଆକୁ ନିଆହେଲା ଏକ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ଆକୁ ନିଆହେଲା ବୁଝିଲା ଧରି ନିଆ ଯାଉ ଆମେ ଯଦି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରିବା କାହାର ବସ୍ତୁ ବାହାର କରିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଏଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ ସମାନ ହଉଛି ଯଦି ଏଇଥିରୁ 14ଟା ନେଲେ 14ଟା ନେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଟା ଧର ଏମିତିକା ଧର ଏଇଥିରୁ ନେଲେ କେତେଟା ଏଇଥିରୁ ନେଲେ ଆମେ 14ଟା ନେଲେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ସହିତ କଣ ହେଇଛି ସମାନ ହେଇଯାଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା କେତେ ନା 14 ବୁଝିହେଉଛି ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନ ର 16 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁର 16 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁର 16 ଭାଗରୁ ଏକ ଭାଗକୁ ମାନବ ଏକକ ରୂପେ ନେଲେ ଅସୁବିଧା କିଛି ହେଲାନି ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟାରେ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିଲା ଅର୍ଥାତ 14 କୁ 14 ଆସିଲା 14 ଅଧେ ଆସିଲା ନାହିଁ 14 ଥାଇକି ଆଉ କିଛି ଟିକେ ଆଗେ ବଳିଲା ନାହିଁ ପୁରା 14ଟା ସାଥିରେ ସମାନ ହେଇଗଲା ତେଣୁ ସେଇ କଥା କହୁଛି ଯେ ଅକ୍ସିଜେନ କୁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ନେଲେ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁର 16 ଭାଗକୁ ହେଲା ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ନେଲେ ତମର କଣ ହେଲା ନା ସୁବିଧା ହେଲା ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆସିପାରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ବସ୍ତୁତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଆକାରରେ ଆସେ ସେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ହଉ ଅକ୍ସିଜେନ ହଉ କ୍ଲୋରିନ ହଉ ସୋଡିୟମ ହଉ ମେଗ୍ନେସିୟମ ହଉ ସଲଫର ହଉ କ୍ଲୋରିନ ହଉ କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ଆରେ କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନାହିଁ ୟେସ୍ ସାର୍ नो ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝିହେଲା ଧରି ନିଆଯାଉ ମନେକର ଆମେ ବାହାର କରିବା ଯେ ସାରେ କ୍ଲୋରିନ ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ କ୍ଲୋରିନ ତାହେଲେ କ୍ଲୋରିନ କେତେଟା ଏଇଥିରୁ କେତେଟା ନେଲେ କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ସମାନ ହଉଛି ଏଥିରୁ 35ଟା ନେଲେ କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ସମାନ ତାମାନେ କ୍ଲୋରିନ ର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହେଲା 35 ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି ୟେସ୍ ସାର୍ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ ବୁଝିହେଲା ତ ନା କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ତାପରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ ଚିନ୍ତା କଲେ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଇକି ଏମିତି କରିଥିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ନେଲେ ନାହିଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଅକ୍ସିଜେନ ର ପରମାଣୁ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଆଉ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ ଅକ୍ସିଜେନକୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି କାହାକୁ ନେଲେ 1961 ମସିହାରୁ 1961 ମସିହାରୁ ସେ କାହାକୁ ନେଇଗଲେ ନା କାର୍ବନକୁ ନେଇଗଲେ କାର୍ବନ ବାର ମାନେ କାର୍ବନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହଉଛି ବାର ଯୋଉ C12 ଲେଖା ହେଇଛି C12 ଆର ତ କାର୍ବନର ବସ୍ତୁତ୍ୱ ହଉଛି ବାର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ବାର କାର୍ବନ ବାର ହେଲା କାର୍ବନ ବାର କିମ୍ବା ତାର ଆଇସୋଟପ ସବୁ ଅଛି ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢିବା ତାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ତାହାର ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ଭାଗ ବା ଅଂଶକୁ ବୁଝିଲା କାର୍ବନ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ଭାଗକୁ ଗୋଟେ କାର୍ବନ ପରମାଣୁର ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ଅଂଶକୁ ତମର ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ନେବ ଯେମିତି ଅକ୍ସିଜେନ ଯାଇଥିଲା ଅକ୍ସିଜେନ ଯେମିତି ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭାଗ ଏମିତି କରିଥିଲି ସେମିତି କାର୍ବନର ଏକ ବିଭକ୍ତ ବାର ଆସିଲା ତାକୁ ମାନକ ଏକକ ରୂପେ ନିଆଗଲା ବୁଝିହଉଛି କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ କେତେ ନା କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ବାର କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ବାର
ତେଣୁ ଏହି ଏକକକୁ ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ ଏକକ ବା ସଂକ୍ଷେପରେ ଏମି କୁହାଯାଏ ବା ୟୁ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆର ଯଦି କାର୍ବନର ପାରମାଣବିକ ବସ୍ତୁତ୍ୱ 12 ତାର 12 ଭାଗରୁ ଭାଗ ହବ 1। 12 ଭାଗରୁ କେତେ ଭାଗ ହବ କେତେ ନା 1। ଏକ ଏମୟୁ ତାକୁ କହିବା ଆଟମିକ ମାସ ୟୁନିଟ ବା 1 ୟୁ यूनिफाइड मास बोलिया को कहा जाए बुझला। एक आम जेमती 1 ग्राम 10 ग्राम सेमती आम लिखिबा 10 एएमयू लिखिपारिबा किंबा 10 यू लिखिबा। तेणु कौनसी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व जानिबा पई हेले आमे कार्बनर 1 विभक्त 12 अंश को व्यवहार करिबा। कौनसी बुझिल तो। बुझिल तो एटा। अच्छा वर्तमान आम देखिए कौन ना कौन सी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व आम केमती बाहर कर कार्बन व्यतीत आउ जो मौलिक गुड़िक रहा तार पारमाणविक वस्तु कौन सी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व कौन सी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व आम केमती बाहर करवा ना बाहर करने कौन करा पड़ो जो कार्बन C12 रही मनकर आम बाहर करवा नाइट्रोजेन मौलिक पारमाणविक ताले नाइट्रोजेन मौलिक एटा नाइट्रोजेन मौलिक तार पारमाणविक वस्तु आम बाहर करने चाहूँचे। प्रथम आम देखा नाइट्रोजेन परमाणु वस्तुत्व केते नाइट्रोजेन परमाणु वस्तुत्व आम केमती जानिबा ना ये कार्बन 12 र 1 विभक्त जो 12 अंश अच्छी ये केते गुण होची ये केते गुण होची केते गुण हो धरिनिया तो ये 14 गुण केते गुण होला 14 गुण 14 गुणन C12 ର 1 ତ 12 अंश साथे नाइट्रोजन परमाणु वस्तु तेणु आर नाइट्रोजन परमाणु वस्तु तार केते हो ना नाइट्रोजन परमाणु वस्तु हो 14 AMU बा 14 U। हेलो स्कूल तो 10:30 छुट्टी गलानी
ଜାଣିଲ ତ? ତେणु नाइट्रोजन परमाणु वस्तुता आसला 14। नाइट्रोजन मौलिकर पारमाणविक वस्तुता केते? गोटे मौलिकर परमाणु वस्तुत्व से पचार कहूँ जे आम कौन बाहर करिया? आमे बाहर करिया जे मौलिकर पारमाणविक वस्तु। मौलिकर पारमाणविक वस्तुता मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व हला नाइट्रोजन मौलिकर जदि पारमाणविक वस्तुत्व जानिया पे चाहूछ ताले तार गोटिए परमाणु वस्तुत्व गोटिए परमाणु वस्तुत्व 14। गोटे परमाणु वस्तुत्व आगे बाहर करिया पड़ो का साथे समान करिकी का साथे कंपेयर करिकी ना हमें कार्बन 12 रो 1 तो 12 अंश सहित कंपेयर करिया जो छोट छोट अंश एमति हम गोटे अंश को इतनी नै ए छोटिया अंश केतटा हाले आ साथे समान हो 14 टा हाले। तेणु नाइट्रोजन परमाणु वस्तुत्व आसला हरी अनेकर नाइट्रोजन मौलिकर पारमाणविक वस्तु बाहर नाइट्रोजन मौलिकर पारमाणविक मौलिकर पारमाणविक पारमाणविक वस्तु ताला हम देखिया नाइट्रोजन मौलिकर गोटे परमाणु वस्तु सूत्र कहूँ कौन जे उक्त मौलिकर गोटे परमाणु वस्तु नाइट्रोजन मौलिकर गोटे परमाणु वस्तु नाइट्रोजन मौलिकर गोटे परमाणु वस्तु 14 डिवाइडेड बाय C12 परमाणु 1 युक्त 12 भाग C12 परमाणु 1 युक्त 12 भाग तो 1 बुझिला 1 तेणु हमर केता आसो ना 14 ना तेणु नाइट्रोजन मौलिकर पारमाणविक वस्तुता आसो 14 ता परमाणु वस्तुत्व जेति की वो कौन सी मौलिकर पारमाणविक वस्तुत्व सेथिरे दिबा कौन सी एक परमाणु वस्तु से तो समान आसी ता परमाणु वस्तुत्व जहाँ मौलिकर पारमाणविक वस्तु से ही आसी मौलिकर परमाणु वस्तु केमति जानिबा कंपेयर करके देखिबा C12 रो 1 तो 12 अंश सहित केते गुण होउछ तार बुझी होछ नै कार्बन 12 रो 1 व्यक्त 12 अंश रो गोटे नाइट्रोजन परमाणु केते गुण होउछ 14 गुण ता वस्तु आसला 14 ही तेणु नाइट्रोजन परमाणु वस्तु यदि 14 ही ताले नाइट्रोजन मौलिकर पारमाणविक वस्तु केते हो से 14 ही हो बुझी होछ ना बुझुन एई हिसाब रे कैलकुलेशन सब तुमरो करा बुझे वैज्ञानिक माने एई हिसाब रे कार्बन 12 रो 1 तो 12 अंश को गोटे यूनिट का मानक एकक रूपे नेले 1961 मसिया ठारू नै तम क्लियर क्लियर होला सेही अनुसार ए मौलिक गुड़िकर पारमाणविक वस्तु सब बाहर एते मौलिक तुम देखु अनुसार तार पारमाणविक वस्तु एटी बाहर छै मन रखु आउ आगु को पढिले भी तार पारमाणविक वस्तु मन रखिया पे सहज सहज उपाय सब अछि ताकू भी तम मन रखि जदि पारमाणविक वस्तुत्व को आमे लिखुचे मन कर फॉर एग्जांपल आमे लिखले कोन ना जे आमे लिखले जे ऑक्सीजन रो पारमाणविक वस्तुत्व होला केते 16 जदि आको आमे ग्राम रे लिखिबा त लिखिबा 16 ग्राम आ कहबा ग्राम पारमाणविक वस्तुत्व आको आमे कहबा कोन ना ग्राम पारमाणविक वस्तु ग्राम पारमाणविक वस्तु कोन कहबे पारमाणविक वस्तु ग्राम रे प्रकाश कले ता ग्राम पारमाणविक वस्तु बोले हम कहते बुझिला तो एई जो परमाणु रो वस्तुत्व आमे बाहर करछे कोनोसी मौलिक रे परमाणु रो वस्तुत्व धरिनिया तो जल जल केमति तयार हेछि तमे कहबो सर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाइड्रोजन जो निया केतेटा दुटा ऑक्सीजन निया गोटे ये जल अणु आगु कहले जल अणु अणु माने पिला माने कोन देखो दुटा हाइड्रोजन परमाणु गोटे ऑक्सीजन परमाणु गुडी को रिएक्शन रे भाग दियंती कौनसी मौलिक हाइड्रोजन मौलिक और ऑक्सीजन मौलिक परमाणु गुडी को रिएक्शन करके गोटे अणु सृष्टि करछि एटा जल दुटा हाइड्रोजन परमाणु और गोटे ऑक्सीजन परमाणु तेणु परमाणु होछि क्षुद्रतम कणिका मौलिकर जहाँकि रासायनिक प्रतिक्रिया रे भाग नहीं जहाँकि रासायनिक प्रतिक्रिया तुम भाग नहीं परमाणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नब मौलिक के रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नब मौलिकर परमाणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नब अणु भी रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं ना परमाणु ही रासायनिक प्रतिक्रिया भाग नहीं कौन सी मौलिकर क्षुद्रतम कणिका जहाँकि रासायनिक प्रतिक्रिया तुम भाग नहीं बुझी पारछ ना बुझी पारछ सबु अणु
परमाणु गुड़िक भाग नियंती रासायनिक प्रतिक्रिया। क्लियर बुझीगला? नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम पढ़िया अणु। अणु कथा आज देखिए पिला माने अणु अणु कौन अणु हूँ परमाणु को लेकिन तुम अणु क्या अणु तैयारी ना परमाणु को लेकिन बुझीगला तुम जदि आम देखा जदि गोटे मौलिक अणु आम तैयारी करवा आम कौन तैयारी करवा मौलिक अणु कौन सी मौलिक अणु तैयारी ताहले आम से मौलिक परमाणु को नहीं से मौलिक परमाणु नहीं तैयारी करवा से मौलिक क्या तैयारी करवा ना परमाणु से मौलिक केते गुडे परमाणु को नहीं जदि जौत अणु तैयारी करवा जमी जल एक जौत ताहले आम गोटे मौलिक हेल्ले हेनी भिन्न भिन्न मौलिक नवाक पड़े बुझे असम जातीय परमाणु असम जातीय परमाणु को लेकिन तैयारी करवा असम जातीय परमाणु यहाँ रहा ना यहाँ रहा तुम समजातीय परमाणु समान प्रकार परमाणु समजातीय परमाणु को लेकिन मौलिक अणु गठित असम जातीय परमाणु को लेकिन जौत अणु देख जल अणु असम जातीय परमाणु गोटे हाइड्रोजेन आ गोटे ऑक्सीजन असम जातीय किंतु जदि कहबा आम हाइड्रोजेन अणु ताले समजातीय केवल हाइड्रोजेन को लेकिन हाइड्रोजेन परमाणु बुझेगा ना एवं अणु गुड़िक जो परमाणु गुड़ी से परमाणु गुड़िक कौन होता ना शक्त भाव बंधा होता शक्त भाव कौन होता ना बंधा होता आकर्षण बल द्वारा शक्त भाव परस्पर सहित बांधी था रासायनिक बंध द्वारा बांधी परस्पर सहित जानिला पिला माने जौगिक अणु असम जातीय परमाणु को नहीं गठित मौलिक अणु समजातीय परमाणु को नहीं गठित एटा हमको मन रखिया पड़ियो बुझियला तो तापर नेक्स्ट पेज पे अणु केमती तैयारी हेछि ता विषय अणु गुड़िक सब केमती तैयारी देख पिला माने कौन सी मौलिक अणु तैयारी करबा पई हेले हमको सही मौलिक परमाणु नबाक बुझिला एटा तुम जानिछ कौन सी मौलिक जदि हम अणु तैयारी करबा ताले हम सही मौलिक परमाणु ही नबाक पड़े सही मौलिक परमाणु नेले हम अणु तैयारी फॉर एग्जांपल देखो धनिया जो हम हाइड्रोजन मौलिक परमाणु तैयारी ए अणु तैयारी करबा किबा हीलियम मौलिक अणु गुटे तैयारी करबा फर्स्ट एग्जांपल नोति हीलियम हीलियम एक मौलिक तार अणु तैयारी
ताले हिलियम रो केतोटा परमाणु नेले अणु तयारी हिलियम रो केतोटा परमाणु नेले आमे तार गोटे अणु तयारी करि पारिबा किबा ऑक्सीजन मौलिक अणु तयारी करिबा नाइट्रोजन मौलिक अणु तयारी करिबा फॉस्फोरस मौलिक अणु तयारी करिबा ताले से जो मौलिक अणु तयारी करिबा केतोटा परमाणु नै तयारी हो केतोटा परमाणु नै तयारी हो जेमि मु कहली माने जल अणु तयारी करिबा जोडा तमे आगु जानि माने जल अणु कौन तैयारी करिया जल जल अणु तैयारी करबा पई हेले मते कोन करिया पड़िबो सर हाइड्रोजन दीटा हाइड्रोजन परमाणु दीटा ऑक्सीजन परमाणु गुटे हेले तमर कोन हबो ना गुटे जल अणु एकोटी जल अणु गोटे जल अणु तैयारी करिया पई हेले मते हाइड्रोजन परमाणु दीटा नबाक पड़िबो ऑक्सीजन परमाणु गुटे ये तो असमान के परमाणु सेंति हीलियम अणु तैयारी करिया ये ଯୌତର ଅଣୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ଯୌତର ଅଣୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି ତେଣୁ ହିଲିୟମ ମୌଳିକ ଯୋଉ ରହିଛି ଏ ମୌଳିକ ହିଲିୟମ ମୌଳିକର ଅଣୁ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କେତେଟା ପରମାଣୁ ଦେଲେ ଅଣୁ ତିଆରି ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହିଲିୟମର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ହେଲେ ତାହାର ଆମେ ଅଣୁ ତିଆରି କରିପାରିବା ସେଇ ଗୋଟାକ ପରମାଣୁକୁ ଆମେ ପରମାଣୁ କହିପାରିବା ସେଇ ଗୋଟାକ ପରମାଣୁକୁ ଆମେ ଅଣୁ କହିପାରିବା जदि खाली आम एच लिखिदेले ताकू हिलियम परमाणु बोली बुझिबा ताकू हिलियम अणु बोली हमें बुझिबा किंतु जदि हाइड्रोजन केस को पिला माने आसीबा ताले हाइड्रोजन रो सेया हबो नाही हाइड्रोजन रो सेया हबो नाही हाइड्रोजन रो पिला माने कोन हबो ना हाइड्रोजन रो अणु तयारी करिया पई हेले हाइड्रोजन रो अणु तयारी करिया पे हेले पिला माने हम कोन करिया पड़िबो ना दुईटी परमाणु नबाक पड़िबो दुईटी परमाणु नबाक पड़िबो अर्थात H आकु आमे कहिबा अणु किंतु आकु आमे कहिबा परमाणु किंतु हिलियम केसर से हल तेणु जेतोटा परमाणु को लेके आमे अणु तयारी करिबा ताकू कहा जाय परमाणु कथा कोन कहा जाय परमाणु ताले हिलियम रो परमाणु कथा एक परमाणु विशिष्ट नियन रो परमाणु कथा एक आर्गन रो एक किंतु हाइड्रोजन देखो दु हाइड्रोजन रो केते दीटा परमाणु हेले गोटे अणु तयारी हो ऑक्सीजन से दीटा परमाणु हेले गोटे अणु तयारी हो नाइट्रोजन से दीटा क्लोरीन से दीटा फास्फोरस पिला मन देखो चारिटा परमाणु हेले गोटे अणु सल्फर जेतेटा नहीं तुम तैयारी दीटा चारटा पांचटा छटा आठटा और बहुत गुड़ी अच्छे तेणु तार परमाणु कथा हूँ बहु परमाणु जापर परमाणु कथा कौन केतोटा परमाणु को लेकिन आम अणु तैयारी कर हिलियम जमी गोटे नहीं से गोटा को परमाणु कहीपर से गोटा को अणु कहीपर किंतु हाइड्रोजन से नुह क्लोरीन से नुह तुम यदि केवल सीएल लिखल परमाणु को बुझेब किंतु जोड़े सीएल2 लिखिदेले अणु को बुझेब ऑक्सीजन जदि मन कर लिखिछ तुम खाली जदि ऑक्सीजन लिखिछ ताले ओ कहले तुम ऑक्सीजन परमाणु को बुझेब किंतु O2 कहले ऑक्सीजन अणु को बुझेब बुझीला तेणु आटम आ मॉलिक्यूल ये हला आटम आमे जो चैप्टर पढुचे आटम ये होची आटम ये होची मॉलिक्यूल ये होची कोन तमरो मॉलिक्यूल आटम मॉलिक्यूल भितर या डिफरेंस जानि पेलो तो तेणु कहार परमाणु कथा केतोटा परमाणु को नेले ता अणु तयारी हबो सेई मॉलिक्यूल अणु तयारी हबो सेटा आमे जदि जानि परिबा ताले आमे लिखि परिबा तार अणुर संकेत कोन अणु संकेत कोन बुझिला तो ताले जानि परलो एठी तमर लेखा अछि तमे एटा मन रखियो बुझि पाले ए पर्यंत बुझिला नै ए पर्यंत बुझिला नै देखो तापर आगु नुआ जिनिस ए पर्यंत आगु बुझिला आगु पढ़िया जौतर अणु केमति तयारी होछि ସେଥିପାଇଁ ତ ଆଗରୁ ଆମେ ପଢିଛେ ସ୍ଥିରାନୁପାତ ନିୟମ ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନିୟମ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିଛେ
ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? ସେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ନାଇଁ? ଯୋଉଟା କହିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିହେଲା ନା ନାଇଁ? କେତେଟା ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ତାର ଅଣୁ ତିଆରି ହବ। ଯେମିତି ଜଳ କଥା ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଜଳରେ ଦିଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁ ଗୋଟେ ଅକ୍ସିଜେନ ପରମାଣୁକୁ ନେଲେ ଜଳ ଅଣୁ ତିଆରି ହବ। ସେମିତି କେତେଟା ପରମାଣୁକୁ ନେଇକି ତମର କୌଣସି ମୌଳିକର ଅଣୁ ତିଆରି ହବ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାର ପରମାଣୁ କଥା। କ୍ଲିୟର? ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲା ନା? Yes or no? ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ଆୟନ କଣ? ଆୟନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିବା। ଦେଖ ଆୟନ କଣ? ଦେଖ ଯେତେ ମୌଳିକ ଆମର ଅଛି, ମୌଳିକ ଗୁଡିକ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଧାତବ ପଦାର୍ଥ। କିଛି ଅଛନ୍ତି ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଅଧାତବ। ଧାତୁ ଏବଂ ହେଲା। ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ପିଲାମାନେ ଯୁକ୍ତ ଆୟନ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ, ଅଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ବିଶିଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି। ଧାତୁ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ, ଅଧାତବ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ। ହେଲା। ଧାତୁ ଗୁଡିକ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଏବଂ ଅଧାତୁ ଗୁଡିକ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ତେଣୁ ଧାତୁ ଗୁଡିକ ର ଯୋଉ କଣିକା, ଧାତୁ ଗୁଡିକର ମନେକର ଲୁହା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ରୂପା ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଆଲୁମିନିୟମ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ଜିଙ୍କ ଗୋଟେ ଧାତୁ, ତମ୍ବା ଗୋଟେ ଧାତୁ। ଏଇ ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡିକ ସବୁବେଳେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ। କୋଉ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବେ? ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ଯେତେବେଳେ ଏମାନେ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବେ, ସେତେବେଳେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା କାଟାୟନ। ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଣ କହିପାରିବା ପିଲାମାନେ? କାଟାୟନ। ଅଧାତୁ କହିଲେ କଣ? ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଅଧାତୁରେ ତମର କାର୍ବନ, ସଲଫର, ଫସଫରସ, କ୍ଲୋରିନ ଏସବୁ ଅଧାତୁ ତମର ରହିଛି। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନେ ତମର ଅଧାତୁ, କିନ୍ତୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପିଲାମାନେ ଧାତୁ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପିଲାମାନେ ତମର ଧାତୁ ଭଳିଆ ଆସିବ। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ତମର କାଟାୟନ ହେଇପାରିବ। ଏ ଧାତୁ ଭଳିଆ କାମ କରିବ। ଏ ଅଧାତୁ ହେଲା ମଧ୍ୟ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ ଯେତେ ତମର ଅଧାତୁ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେବେ, ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜରେ ପରିଣତ ହେବେ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ କହିବା କଣ ନା ଏଇ ଆୟନକୁ କହିବା ଆନାୟନ। କେତେବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେବେ, କେତେବେଳେ ଇଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହବ, ସେଇ କଥା ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ କହିବା। ବୁଝିହଉଛି ନାଇଁ? ଯେମିତି ଆମର ଏଗୁଡିକୁ କହିଲି ମୁଁ, ଇଏ ହେଲା ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ହେଇପାରିବ କାଟାୟନ, ଏଗୁଡିକ ସବୁ ନେଗେଟିଭ ଚାର୍ଜ। ବୁଝିଲ? ଏମାନଙ୍କୁ କାଟାୟନ ଏବଂ ଆନାୟନ କୁହାଯାଏ। ବୁଝିଲ? ଏମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଆୟନର ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ଏମାନେ ଯେମିତି କାଟାୟନ, ଏମାନେ ଯେମିତି ଆନାୟନ, ସେମିତି କେତେ ଗୁଡିଏ ଆୟନର ନାଁ ସବୁ ରହିଛି। ଆୟନ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା। ଦେଖ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଗୋଟେ ଆୟନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆୟନ ହେଲା H ପ୍ଲସ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥାତ ତାହାର ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ କେତେ ନା ଗୋଟିଏ ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ତା ପାଖରେ ରହିଛି। ପଜିଟିଭଲି ସେ ଗୋଟିଏ। ଆଚ୍ଛା, ସୋଡିୟମ Na ପ୍ଲସ, ପୋଟାସିୟମ K ପ୍ଲସ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 2 ପ୍ଲସ। ତାମାନେ ଏହାର ଦୁଇଟି ପଜିଟିଭ ଚାର୍ଜ ଅଧିକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ମୁଁ ତମକୁ ବୁଝଉଛି, ଆଗକୁ ଗଲେ ପୁଣି ଏକ୍ସଟ୍ରା କିଛି ବୁଝିବ।
आगु गले डिटेल्स बुझी पारिबो प्रत्येक परमाणु रे किछि पॉजिटिव चार्ज आ किछि नेगेटिव चार्ज रही आगु गले विषय हम पढिबा जदि परमाणु रे 5टा पॉजिटिव चार्ज अछि 5टा नेगेटिव चार्ज अछि ताहले पिला माने परस्पर कैंसिल होई जीरो होई कोन हो ना जीरो अर्थात ये चार्ज विहीन तेणु कौन सी परमाणु रे चार्ज न थाए कौन सी परमाणु को छुईले करंट लागे नाही लोहा को जदि हम धरिबा हमु करंट लागिवो नाही करंट लागिवो नाही बुझियो कि नहीं जदि लोहा रे जेतिकी पॉजिटिव चार्ज अछि सेतिकीटा नेगेटिव चार्ज अछि जेतिकीटा प्लस अछि सेतिकीटा माइनस अछि जदि 5टा अछि प्लस 5टा अछि माइनस ताले परस्पर जीरो होई किंतु जदि पिला माने लोहा रे 5टा प्लस रही कि बुझिला जदि 3टा रहइबो माइनस नेगेटिव चार्ज जदि 3टा रहइबो 3टा नेगेटिव चार्ज रहइबो किंतु 5टा रहइबो पॉजिटिव चार्ज ताले 2टा पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा रहइला अधिका रहइला तेणु लुहा को धरला माने हमको करंट आघात मारिबो विद्युत आघात लागि तेणु लुहा जेते बेले पॉजिटिव चार्ज रे परिणत हबो ताको हम कहया काटे बुझियो सेमती किए केमती पॉजिटिव चार्ज हुए किए केमती नेगेटिव चार्ज हुए आगु गले भी आ विषय हम पढिबा डिटेल्स तेणु हाइड्रोजन पिला माने गोटे पॉजिटिव चार्ज रे परिणत गोटे पॉजिटिव चार्ज अधिका जेतेबेले से चार्ज रे परिणत सोडियम सेमती गोटे पॉजिटिव चार्ज पोटेशियम गोटे पॉजिटिव चार्ज मैग्नीशियम सेमती दीटा पॉजिटिव चार्ज अधिका रहि जाय केमिति रहि जाय सेटा आगु गले पढिबा अछि तार डिटेल्स जिंक रे पिला माने दीटा पॉजिटिव चार्ज एल्युमिनियम जेते पॉजिटिव चार्ज हो तीनटा पॉजिटिव चार्ज अधिका रहइबो 3 प्लस लिखा है क्लोराइड सेमती बुझियो देखो गोटे क्लोराइड रे पिला माने कोन हो क्लोरीन रे पॉजिटिव चार्ज अधिका नो नेगेटिव चार्ज अधिका मने करो 7टा रहला पॉजिटिव चार्ज जदि मने करो 8टा रहि नेगेटिव चार्ज ताले गोटे माइनस अधिका रहला तेणु तार नेगेटिव चार्ज गोटे अधिका रहउछि तो Cl माइनस ब्रोमाइड सेमती बुझियो ऑक्सीजन रे जोड़े नेगेटिव चार्ज अधिका रहउछि जानि पेला ये सब जो ई पर्यंत माने पिला माने देखिलो ये गोटिए परमाणु ये गोटिए परमाणु एगुडा सब गोटिए परमाणु आकु कहजे मोनो एटॉमिक मोनो एटॉमिक आयन देखो सब गोटे परमाणु को लेके अपन मोनो एटॉमिक आयन आ भितरे काटायन अछि आनायन अछि एई जो तीनटा तमे देखुछ इए होछि पिला माने आनायन बाकी एत गला काटायन ये काटायन गोष्ठी आनायन गोष्ठी ये जो देखुछ एमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट एमानु देखो पिला माने एमोनियम रे एन अछि एच मध्ये अछि ता माने ये गोटे परमाणु ये आ गोटे परमाणु ता माने ये होछि पॉली एटॉमिक बहुत गुडे परमाणु को लेके दिया एगुडा सब पॉली एटॉमिक आयन एमानु को कहबा एमानु कहबा हमें पॉली एटॉमिक आयन को कहबा एमाने सब पॉली एटॉमिक पॉली एटॉमिक आयन देखा एमोनियम होछि NH4 गोटे जुक्तात्मक चार्ज तार अधिकार होछि बुझिला हाइड्रोक्साइड रे गोटे नेगेटिव चार्ज अधिकार होछि बुझिला ए सब देखो तमाम जानि परिबे एमोनियम हाइड्रोक्साइड नाइट्रेट कार्बोनेट सल्फेट फॉस्फेट तार संकेत सह तार चार्ज विषय देछि डिटेल से तुम माने मन रखिया पड़िबो आगु भी दरकार आकु मन न रखिले आगे जहाँ जहाँ अच्छी जौते तैयारी करिबा ता विषय तुम କିଛି ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ ତାକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ 9th ହଉ 10th ହଉ ସବୁଠି ଗୋଟେ ଦରକାର ଅଛି କ୍ଲିୟର ବୁଝିହେଲା ନା ନାହିଁ ଏଇ पर ଏତ କ୍ଲିୟର ହେଲା ନାହିଁ आ मन रखिया पड़े ये जो ऊपर लिखा है CO3 2 माइनस ता माने आरो नेगेटिव चार्ज दीटा अधिक अछि दीटा नेगेटिव चार्ज अधिक अछि जेम एटे मोडी बुझे नेगेटिव चार्ज केमति तुम कहस नेगेटिव चार्ज केम दीटा अधिक अछि यदि पॉजिटिव चार्ज मन कर रहला 10 टा नेगेटिव चार्ज अछि 12 टा त दीटा नेगेटिव चार्ज अधिक रहला तो CO3 2 माइनस लिखा है ए पर्यंत बुझिहेला नै देखो ए पर्यंत बुझिहेला
ବୁଝିଲ ତ? ଏତ ମନେ ରଖିବାକୁ କଣ ପଡିବ, ମନେ ନ ରଖିଲେ ହବନି, ନେକ୍ସଟ କରିହବନି କିଛି ହେଲା। ତମେ ତ ମନେ ରଖ, ମନେ ରଖି ସାରିଲା ପରେ ଆମେ କଣ ପଢିବାକୁ ପଡିବ ଆଗକୁ, ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଖ ଆଗକୁ ତମର ଯୋଜ୍ୟତା ବୋଲି ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଅଛି, ବୁଝିଲ? ତମ ମନେ ରଖିଲେ ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ସବୁ କରିବା। ଏତକ ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ, ଯୋଜ୍ୟତା ବି ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ଯୋଜ୍ୟତା କହିଲେ କଣ ନା, ଯୋଜ୍ୟତା କହିଲେ ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା। ଯୋଜ୍ୟତା କଥା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା। ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଏ ଯୋଜ୍ୟତା, ବୁଝିଲ? ମୌଳିକର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା, ମୌଳିକର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ ଏହାର ଯୋଜ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। କାହାକୁ ଯୋଜ୍ୟତା କୁହାଯାଏ? ନା ମୌଳିକର ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତାକୁ ଯୋଜ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ମନେକର ହାଇଡ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତାକୁ 1 ଧରି ଅଧିକାଂଶ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲୁଛି? ଧରିନିଅ ଯୋଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନକୁ ଆମେ 1 ନେଇକି, ଯେମିତି ଆମେ ସେଠି ବସ୍ତୁତ୍ୱ ବାହାର କରୁଥିଲେ, ସେମିତି ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ କ୍ଲୋରିନ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ମିଶି ପାରିବ। ଯଦି କ୍ଲୋରିନ ଗୋଟେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ, ଯୋଉ ଯୌଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ସେଟା ହେଲା HCl। ତେଣୁ କ୍ଲୋରିନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 1। ସେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଗଲେ ପଢିବା, ଧରି ନିଆଯାଉ ଆହୁରି ବିଭିନ୍ନ, ମନେକର ଦେଖିବା କାର୍ବନ। କାର୍ବନ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଯୌଗ ତିଆରି କରିପାରିବ? କାର୍ବନ ପିଲାମାନେ 4ଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୌଗ ତିଆରି କରିପାରିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମିଥେନ। ତେଣୁ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 4। କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେଲା? 4। ଏଇଭଳି ମୌଳିକ ଗୁଡିକର ପରମାଣୁର ଯୋଜ୍ୟତା ତମର ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କୌଣସି ମୌଳିକର ଯୋଉ ଯୋଜ୍ୟତା ଆମେ ବାହାର କରିବା, ବୁଝିହେଲା? ଯୋଜ୍ୟତା ଏଇଭଳି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇଛି। ଫର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖ, ମନେକର ଆମେ ଦେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା। କାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ବାହାର କରିବା? ଅକ୍ସିଜେନର। ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କେମିତି ଜାଣିବା? କେତୁଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଯୌଗ ତିଆରି କରିଛି। ତମେ କଣ ସରି ଯୋଡେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିକି ଯୌଗ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା କେତେ? ନା 2। ଅକ୍ସିଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଲା 2, ଯେହେତୁ ସେ ଯୋଡେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ। ତାହେଲେ କେତେଟା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ସାଥିରେ ସେ ମିଶିକି ଯୌଗ ତିଆରି କରିଛି, ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଛେ। ସିଏ ଗୋଟେ ଉପାୟ। ତାପରେ ପୁଣି ଆହୁରି ଆସିଲା, ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଉପାୟ ବାହାର କଲେ, ଯେ କ୍ଲୋରିନ ସହିତ କିଏ କେତେଟା କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ମିଶିକି ଯୌଗ ତିଆରି କରିଛି। ଦେଖ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ ଗୋଟେ ମୌଳିକ, ସେ ଯୋଡେ କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ମିଶିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା ଆସିଲା 2। ଏଇଭଳି ସବୁ ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରା। ଏଲୁମିନିୟମ ତମର 3ଟା କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ମିଶିକି AlCl ତିଆରି କରିଛି। ତେଣୁ ଏଲୁମିନିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା ଆସିଲା 3। କ୍ଲୋରିନ ଅନୁସାରେ ଇଏ ଆସିଲା। ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଅନୁସାରେ ଯୋଜ୍ୟତା ବାହାର କରାଗଲା, ସେମିତି କ୍ଲୋରିନ ଅନୁସାରେ ତମର କଣ ବାହାର କରାଗଲା? ନା ଯୋଜ୍ୟତା ତମର ବାହାର କରାଗଲା। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ କିଛି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ବହୁତ ଗୁଡେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସିଲା। ଯେମିତି ତମର ନାଇଟ୍ରୋଜେନ କଥା ଦେଖିବା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ। ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଜ୍ୟତା 1, 2, 3, 4, 5 ଏଇଭଳି ସବୁ ଆସିଲା। କେମିତି ଆସିଲା? ଦେଖ, ଅକ୍ସିଜେନ ସାଥିରେ ରିଆକ୍ସନକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯୋଜ୍ୟତା ସବୁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ବୁଝିପାରୁଛ? ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଯୋଜ୍ୟତା ଅଧିକ ଆସିଲା, 1, 2, 3, 4, 5। ବୁଝିହେଲା ନା ବୁଝିହେଲାନି? ତେଣୁ ଯାହାର ଯୋଜ୍ୟତା ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ଆସିଲା, ତାର ଯୋଜ୍ୟତା ଏକାଧିକ ଆସିଲା, ତାକୁ ଆମେ କହିବା ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା। ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା। ଯୋଜ୍ୟତା ମାନେ କଣ? ନା ଯୋଜ୍ୟତା ମାନେ ହଉଛି ସଂଯୋଜନ କ୍ଷମତା। କେତେଟା ସଂଯୋଗ ହଉଛି ଆ ସହିତ। କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ କେତେଟା ସୋଡିୟମ ଲାଗିକି ଯୌଗ ହଉଛି। ଯଦି କ୍ଲୋରିନ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ସୋଡିୟମ ଲାଗୁଛି, ତାହେଲେ ସୋଡିୟମର ଯୋଜ୍ୟତା 1।
এই टाइप रो जोजिता तुम निर्णय करागला जो जोजिता गुड़िक तुम ये जार अधिका जोजिता बाहला से जोजिता को चल जोजिता कहबा कौन कहबा चल जोजिता देखो ये सब जोजिता बाहर आगु गले जोजिता मन रखा बहुत सर्टकट ट्रिक अच्छी हाइड्रोजेन ठारू कैल्शियम पर्यंत 20टा मौलिक अच्छी 20टा मौलिकर जोजिता जानिया बहुत सहज ट्रिक अच्छी आगु गले जापर बर्तमान तुम एटा मन रख मन रखिपर मन रखिक अनुसार आम कर जोजिता निर्णय करने हाइड्रोजेन कैल्शियम पर्यंत जोजिता निर्णय करने सहज ट्रिक अच्छी आगु को आसंता क्लास पढ़ा पढ़े तुम जान बुझे तुम ये बुझीपार तो ये जी पढ़ेली बुझीगल तो वीडियो को बारंबार देखिले जो न बुझीपार मेसेज कर एपर्तंत बुझीगला तो थैंक यू।